Andito ako sa Manila na si Nicole. Thank you, Nicole. Hi Kuya Jan, shoutout. Oy, shoutout sa'yo Eileen. Hey, hi. Hello. Hey, bakit? Nato ang gupit guys. Nato. Bini to. Si Aya tsaka Sheena. Si Aya tsaka Sheena guys. Bias ko sa Bini. Ang ganda niya eh. Uy, shoutout sa'yo Josh. Ay, Ash pala, Ash. Christine, shoutout din sa'yo. Andito ako sa Manila guys, nasa QC. Live lang tayo saglit guys. Lalal, thank you po. Jan, it's my birthday to you today. May happy birthday sa'yo, Jelly Ace. Happy birthday. Thank you pala, hindi happy birthday. Crystal, thank you Crystal. Christine, thank you. Happy birthday sa'yo, Bal. Taya and Cheng, thank you po. John, may MV kayo ni Rain? Meron. Yeah, meron. Yung parehas tayo left-handed. Right-handed ako. Uy, Granny, shoutout sa'yo. Rich Redeem, thank you. Bias ko sa Bini, si Aya tsaka si Sheena guys. Oh, mamaya matutulog na tayo. Naniwang. Oh, nagda-diet kasi ako eh. Happy birthday sa'yo, Isra. Welcome. Priscel Duff, thank you po. Uy, Kimi, ano na? Oh, umano niya.
ada yun. Sorry. Gwenny, thank you Gwen. Ay, yung pangapak. Huwag mo nangapak ito nun. Ito na ako. Anong makapak ka ba eh? Ui, rakay ka, ui. Bot ninyo eh, huwag mo kusab bot ninyo eh. Doon ka Gimel. 32 stars. Nauron. Do. RC, thank you RC. Okay, good night. Kuya John. Hello John. Hello Gwenny, thank you so much. Ah, close pala kayo ni Kanata na nahagip kayo. No? Nahagip kayo sa vlog ni Colette. Ah yeah, very close kami ni Kanachi guys. Very close kami ni Kanachi. Bagay mo ni Rain. Bagay. Macdo post po kuya. Meron ba? Legit po may MB secret. Basin. Malalaman nyo yan next month. Urot naman na ya. Ay sigli kramo wood. Pagpalit di mo. Daghan di ka gusto. Ana Rose, nga no mga nabed mo ko. Bagay ka mag model o mo lagi mo kaya nagda-diet din ako. Pag nag-gym ako ulit guys, gaganda to katawan ko. RC, thank you. Ha? May bata sa mong likod. Bata. Atika ko. Kaya maatikman ko. Atika ko. Kaya maatikman ko anong mga storya nila. Saan yun? Accept na accept. Accept or not? Yes or no? Guys, comment guys. Accept or not? Awa naman. Di na ako PUBG. Wala, di na ako naglalaro ng PUBG guys. Code na ako. Code tsaka ML. Code tsaka ML na lang nilalaro ko. Ano? Hello dyan. Uy. I don't know kung saan ano pero wala ako sa Cebu. Dito ako sa Manila guys. Nasa Manila ako. Manila. QC. Tito dyan, Tito, murang tag Tito lagi. Murang tag Tito bay. Hindi bay, murang tag Tito. Uy, watching from Dubai. Hello ate.
Mag-iingat ka po ate. Di dyan managad. Luoy yan, Joe. Di ba tag dun ba yun? Pero na ba yun? Mga matagad yun. Yung mga naka-display ng Ponds and cream silk sa bahay ni Kuya, pwede nyo gamitin. Siyempre pwede. Ang kala mo dun, display lang. Sorry boss. Boss. Alan, charge lang. Uy, shoutout from Leyte. Cebu, wala nga. Lala mo, Jonah. Palit na nga lang tayo. Nagkakram. Jacket na lang tayo guys kasi malala si Jonah. Si Jonah guys, lala. Bago labay. Bagong labay yan guys. Jan, shout out please. Mama mo shout out. Ay, sorry boss. Bossy. May ganito kayo. Dane. Kinabahan si John. Kinabahan si Johnsky. AJ, thank you AJ. Alakin sana. Ir kayo mo. Kani sanay. Okay kayo mo. Resibo na. Edi bossing. Boss. Amigo. Allah. Sama siya. Uy, A. Thank you, A. Naka-veneers ka po ba? Yeah. So nice man. Jonah. Uy. Tigil mo yan, Jonah. Sophie and Rich Radin. Thank you. Sling fan o lang asa. Magbuot. Out diri. Malis ka dito kung ayaw mo. Ay, boss. Bossing apir. Bossing eh. Ano si bossing ko? Ano sa yung name niyo sa CODM? Diba? Johnny Manuel lang. Ay Kuya Jan, pansin ko. Ay mo cellphone niya. Di ta mangubag cellphone di. Kuha tayo dagang kwarta. Join tayo dito sa co-host tapos alis. Mga bossing. Sorry. Diyan na ako. Zeal, thank you Zeal. Rich Radin, thank you. Charot ka to guys. Joke lang to, joke. Peace ba? Pagod mo. Ay, serious. Sigbalik ang pangutan na eh. Yo Jan, na sinulog ka? Di mo sinulog. Ako si Jan, bay. Hindi ko sinulog. Olives, thank you.
Isang good luck po, may exam po ako tomorrow. Alam mo ba? Mag-aral ka, huwag ka manood sa live ko. Baka ako pasisihin mo. Galing mo ah. JP kay ka ba boss? JP tayo boss. Yeah, wala kas Visayas ka ron. Oh, wala. Wala na ako sa Luzon. Manila. Nasa Manila. Ano Visayas sa Manila ba? Visayas ba yan Manila? Hindi naman. Shout out kuya. Oh, shout out sa'yo Geraldine. Wala ka niya tinog sinulog. Wala, dito ako sa QC guys. Dito ako sa QC. Ano to? Sino yung treasure? Sino yung nagpa-treasure ya? Pa-treasure. Blink Kani. Thank you. Guys, like nyo pala yung live natin today. Like nyo. Like, share nyo guys. Share. You click the share button and then you share it. And double tap the screen guys. Wala naman kayo ibang gagawin. Nanonood lang naman kayo. Double tap na lang. Yun lang. Thank you guys. Thank you. Ano? Ganap na ganap. Jonah. Ano ba? Watermark ng JM from watching from Singapore. Oy, shout out sa'yo. Watching from Singapore. Ambot. Salamat kay Ambot. Kamusta ko? Ba't di mo? Ako pa yung mga musta ni mo. Kuyawa ni mo. Kuya. Pag kinuha po kayo ngayon sa PBB Collab, payag po kayo? Siyempre. Collab po yan. Under tayo Star Magic Brothers. Jarfian ka ba, boss? Paulit-ulit na naman yung tanong mo, boss. Nakarang araw pa yan. Tapos na shoot MV nyo ni Rain. Dugay ro. Uy, ba't tumatawa kayo? Hindi naman ako nagpapatawa. Pupunta ka ba sa album launch ni Jaren Feb 8? Secret! Pag nakita nyo ako doon, syempre, andun ko. Yeah, unsa name ni mo sa CODM? Ako kadungog. Bongol, guru ka. Bongol. Ay, sorry. Boss! Bossing! Galing mo, bossing. Ano? Paano yung mukha ng nagpapakit dyan? Boss. Mga bossing, ba't ba kayo? Inaanto kayo, boss? Sorry. Kuya, pa-shout out. Kahapon pa ako. Galit na ako sa'yo. Pauline. Magalit ka pa. Presto. Ano yan? Presto. Salamat, boss. Salamat. Iibog ka na rin dyan. Gawa-gawa na naman kayo ng kwento. Yan. Sige. Balita nyo yan, ha. Pasikatin nyo yan. Bida. Boss. Bossing. Uy, Tristo, salamat. Blinkani, thank you. Miss you, Avengers, thank you, ate. Ito, Avengers, ano to eh. Bracelet to, Avengers of Bracelet. Your girlfriend, Rhea. Thank you for the black lap. Kung pansinan ko ni mo, boss, di ko matudhag ang tud sa home birthday. O, pag-ikog na lang. Ay, boss, amigo. MJ, Zaira, thank you. Blinkani, thank you. Pag-greet po, happy birthday kong... Pag-greet po, birthday ko ngayon. Birthday? Boss! Happy birthday sa'yo, boss! Happy! Nga mo, boss eh. Birthday, hindi mo, boss nga. Sige, at mga boss. Hello?
busy po na ako guys. Naicha, thank you. Wintermelon, thank you so much. Next charity na namin. Hindi ko nakita eh. Majen, thank you so much. Saan si Mark? Wala, hindi ko po kasama si Mark. Si Mark tsaka JP magkasama po. Yeah. Daichi, ayo. Nakaskwila kag lahog. Laro ako ga elementary bay. Wintermelon, Pisces, Yang, yeah, thank you. Yeah. Mura man. Close kayo ni Mark. Close kami ni Mark. Guys, pa-share pala sa live natin ngayon guys. Tsaka pa double tap ang screen. Yun lang. Thank you. Baka hindi nyo pa po na-follow ang social media accounts ko. You can follow me on my Instagram account. I am John Silva. And yeah, dito din sa TikTok. Hi John, may gabi. Si Kai, thank you si Kai. Luya sa ninyo. Di mong matagad eh. Luya. Kira na bay. Oo na. Nails by Jess. Thank you sa roses po. I love you though. Ano di ka? I love you man. Idol, silos lagi si Kai katong nag-workshop. Si silos. Asam ka kuha ng balita. Lagi ko ba lagi. Kuya pa shoutout po. Shoutout sa iyo. Paggupit ka na po. Yeah. Kailangan ko na sabihan yung manager ko guys. Yung Sunday lang. Kaya lang. Papasalamat sa pag-remind. Babe. Hey babe. Uy, I miss you. Sino itong nag-chat ng I miss you. Ay. Charis. Joke lang. Lini RC. Thank you so much inyo guys. Guys. Parang pumayat ka. Yes po, pumayat po ako kasi nagda-diet ako guys. Nag-diet. Konti lang yung mga kinakain ko. Ay, no internet pala. So, yun lang. Wait, so daliwanag. 4 hours ago. 4 hours ago lang pala yun. Miss. Cancel it. Wait. What? Okay. Kuya, nakita kita sa seaside nung Sunday ng gabi kaso nahihiya kami magpa-picture. Ayun lang. Nakita mo pala ako sa seaside.
Nag-i-scooter, no? Ganun na, scooter. Naka-scooter si PBB dyan. Wait lang guys, ha. Kayo po ba ni Kanata paulit-ulit yung tanong na yan? Naiinis na ako, naiirita na ako. Bunsong kapatid ko nga siya. Pwede nyo ba itatak yan? Crush mo si Rain. O gawa-gawa ka na naman ng kwento. Nagtatanong ka. Nagtatanong ka kung crush ko ba si Rain. Sagot ko dyan, hindi. Oh. Tapos, ano yung tanong? Nakakatawa po yung comment section mo. Kaya nga po, natatawa ka? Inis ako. Bossing. Kamukha mo po si Argel. Kuya ko po si Argel. Hindi po scooter kuya, kasama mo girlfriend mo ata kuya. Oh, ulo, girlfriend. Hindi. Best friend ko yun. Best friend. Premium. Oh, best friend guys. Best friend, best friend. Wala akong jowa guys. Wala akong jowa. Single ako. Single. Single. Pwede ako. Di ko. Di manggo. Uy, sorry. Si Therese po, crush nyo. Ay, slagnat. We pa-notice watching from Hong Kong. Shamel, thank you ate Shamel. Who's this? Huh? Diyan ako na lang. Di guys, focus ako sa career guys. Focus sa career. Hey Angelica, thank you so much for the flower, Angelica. Jan, kinsa to. Masuk ko ba ba? May co-host mo good. Maging co-host tag-Arab. Hello, Jan. Hello, hi, mate. Do you want to have a battle? Oh, what do you mean, battle? PK. Oh, like this? This. Okay. Mọi người giúp em nhấp tay màn hình nha. I think you're too strong. Me? Yeah, you see? You're too strong. Mọi người giúp em nhấp tay màn hình nha. Bên đó look really. Miss you was Thầy Lai có. Cảm ơn Henry. Là đã thành người ngoại quốc rồi. Không dám đi cây với ngôi Việt, sợ trả kèo. Kaya nga, tama. Sabi niya daw, em bé Hành Mây Hèn không dám chơi với người Việt vì sợ trả kèo. Mga mababait na tao daw. Mọi người trên đấu với người ngoại quốc nha. Mọi người nhắc tay giúp em nhé. Sabi niya napakagwapo daw. Cảm ơn Henry. Thank you. Thank you for following. Cảm ơn tất cả mọi người. Ano sabi niya? Nhắc tay màn hình nha. Chào.
Oo, nanood daw siya ng Netflix ng nakaarang araw. Tapos ano daw Nhưng mà yun, bên đó Nhật là napaka-dramatic. sao? Là bên đó mạnh Tapos lắm hả? iyak daw siya ng sobra ko. Bên đó mạnh lắm Iyak hả? daw siya, di ba kaya ano, yun. Thank you Rima. Thank you for the flowers. Yeah, thank you. Dạ, mình bên đó cũng nhấp tay được 141 rồi kìa. Sabi niya, alam niyo yung sinabi niya, nagpapakit daw siya sa akin kasi gusto niya daw ako. Cảm ơn Yun, Sinh nagpapakit. ơi. Kita niyo naman, nagpapakit siya. Wala akong ginagawa. Nagpapagwapo lang tayo dito guys. Cảm ơn Sinh ơi, cảm ơn mọi người đã chia sẻ cho May. Oo. Chuẩn bị nhân Sabi 3 niya, sẽ đi lại napakit mọi người daw. giúp Tapos em nagpapagwapo chiếc din. bông hồng nha. Thank you so much. Thank you. Oo, Cảm ơn nagpapakit. mọi người đã chia sẻ. Napapansin to sa akin guys kasi crush niya ako. Alam na alam. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Ganun kasi siya. Cảm ơn mọi người yêu thích kênh này để cho em xin Tama. Thank you so much. mục tiêu là Yeah, 7 you're bông so lần. cute. You're so cute. Yeah, thank you. Yeah. Cảm ơn Chili. Ano siya? Hai bông chưa tính, chỉ có thể cho May xin lại một bông không? Thank you the rose. Cảm ơn Rimo, cảm ơn Sun ơi. For the rose though. Cảm Wala, ơn hindi ako nagbigay ng rose. 3 bông nữa thôi mọi Akala mo người. Cảm ơn nililigawan Minh kita Phụng, kapal naman cảm mo. ơn Kiều Ay, Anh, boss! cảm ơn Okay lang. Anh, cảm ơn Min, cảm ơn mọi người nhiều. Chúng ta đủ 7 Napakpak bông siya rồi kasi nhé. sabi niya nabakit ko daw tapos Có nhân napakagod. 3. Thank you so much. Tiếp tục chuỗi chiến thắng của gia đình nhà Hải Mây nào. Chuỗi của chúng ta là chuỗi 7. Ha? Sabi niya daw guys, gusto niya daw ako ma-meet sa personal. Gusto niya daw pumunta dito kasi gusto niya daw Chị makipag-talk. Nga hello ý. Em cổ vũ cho chị làm việc nhấp tay vào màn hình cho chị nhé. Thank you for the rose. Và giữ em nhấp tay vào màn hình để cổ vũ cho em nhé. Nhấp tay. Với mỗi một người nhấp tay em sẽ có 3 điểm. Nhưng mà tính theo người, không phải tính theo lần đâu. Tức là mỗi người chỉ có 3 điểm nhấp tay thôi. Ai chưa Sabi nhấp niya tay thì pupunta làm daw nhấp siya 2 dito cái là kasi đủ. i-treat niya ako. Punta daw kasi Ai chưa nhấp tay chỉ cần nhấp 2 punta daw kami sa là magandang chúng ta lugar. có điểm rồi. Sensyon po, wala po kasi ako masyadong maalam dito. Hey, thank you for the rose. Thank you. Talina, Nhưng mà thank mọi you. người có thích giao diện này không? Em thích nó lắm á. Em cũng không ngờ là trông nó hợp với em đến vậy. Ako. Ba nè, anh chị em mình. Nakita niyo yun guys, gumanon siya. Sabi niya, ang pogi mo dyan, Silva. Bé dâu. Ủa sao cả bạn ăn một chiếc donut xịt dâu không? Nagpakita siya ng donut, ibibigyan niya sa akin. Huwag na po, busog po ako. Ano po, Cảm ơn Rimo. magkabing donut yan, ang Không để kunat nửa được naman. nó rồi. Tranh hết vậy. Thank you. Cảm ơn máu lạnh. Cảm ơn Phô Mai. Pinawi niya guys. Phô Mai có muốn ăn một chiếc Oo, donut pala ko với Phô dito. Mai không? Pero Tại sao gano'n. Phô Mai lại tên là Cherry Phô Mai nhỉ? Yan. Một cái tên vô cùng là Doon po tayo, guys. Lahat tayo ng ano. Dapat may sparkling tayo, lumula. Lần ngày sinh. Ố, mọi người ơi. Wait a minute. Dừng lại một xíu để chúng ta ăn mừng sinh nhật cho Phô Mai nhé. Wow, cute Phô naman Mai lên cấp yan. 13, 14. Ibigay yan sa Phô Mai 14 tuổi rồi. Wait lang. Oh, nag-zoom siya. Mừng ngày sinh Baka nhật. kinukulam mo ako. Wait, tama. Stop. Mừng ngày Baka sinh nhật kinukulam mo ako. đáng yêu. Kalma Mừng lang. ngày Phô Ay, Mai happy lên birthday 11 guys. Happy birthday sa mga birthday dyan. Birthday. Kinakatahan ko kayo. Yan. Grabe. Hinipan niya yung ano, no? Ang galing. You're so good. Mình nhận ra là Phô Mai có vẻ như đang rất là Hinipan thích niya yung thành cấp nha. kandila na laruan guys. Napatay man. Phô Galing Mai, naman. ố không phải là Phô Mai mà là bánh gato hả? Ha? May kwento daw siya guys. May nakita siyang ano. Cherry bánh gato. Ito sa... nashock siya. Nashock. May nakita siyang multo. I lose. Hi, Mai. Không phải Phô Mai. 2, 1. Nanalo si Jaime guys. Lugi tayo guys. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta đã một chuỗi 8. Có thể không? 2 thẻ nhân 5 cho... Đã gọi Phô Mai quên rồi. Cherry và Sabi niya, ang cute ko daw at ang gwapo ko. Văn Nguyên. Cảm ơn Sabi niya din daw na Máu ako lạnh. napakabait ng tao at Cảm ơn malambing Phúc, din. cảm ơn Sikola, cảm ơn Hoàng, cảm ơn Chili, cảm ơn Bé Thu, cảm ơn Sông, cảm ơn tất cả mọi người đã nhấp tay. Nagpapalakpak ka kasi ang galing ko daw. Thank you so much, John. Thank you so much Okay, for the thank you so much. battle. Thank you so much. Okay. Take See care. you later, John. Have a nice day. As daw. High blood. Tala. Sabi niyo kanina, ganun siya. Nakaganon.
Ganun. Ano yun, ganun siya kanina. Sabi niya, ang cute ko daw, tapos napakagwapo ko. Sabi, thank you so much, thank you. Ako lang po to, thank you, thank you. Grabe guys. Hindi ko yun kilala, pero grabe, ang bait-bait niya naman. Nagbigay siya ng compliment. Yeah. Hindi niyo ba naiintindihan yun? Sabi niya, gusto niya daw pumunta dito sa Manila. Kasi iti-treat niya daw ako, punta daw kami sa mga magagandang lugar. Pero sabi ko, busy po ako, I'm sorry. Yeah, ganda lang. Teka lang. LT guys, LT. Ala, sorry po. Ay, sorry. Hi, hello po. Hello po. Nadisturbo po ba kita? Ay, sigpa-cute dyan. Uy, shoutout from Surigao. Yeah, shoutout sa'yo, RJ. Thank you so much. Ay, sigpa-cute dyan. Mo ko na pa-cute. Huy, sikat yun. Ay, di ay. Sorry. Ma-prank jud ka ato. Hindi naman. Hi, good evening. Yeah, good evening sa inyo lahat. Hello. Yeah. Uy, Rai, thank you. Eve, thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you for the gift. Try natin tong ano. Ba't kasi lumabas siya? Huwag na lang, hindi na tayo maghahanap. Ano height mo? 4'11". Yeah, 4'11". Ganun ako katangkad. Yeah, pansin ako dyan. Miss Eli, thank you. Lady Crush. Yeah, Lady Crush. Min Yong-yi. JL. Yeah, shoutout. Mariela Yungko. Wimpy Tolod. Elaine. Banji. JL. Aliak. Hageshi. Shoutout sa'yo. Olive G. Pilapil. Yeah. Engineers, Matcha. Yeah, shoutout sa inyo guys. Uy, thank you. Ox. Thank you, Ox. Ikaw pala yan, Oxy. Thank you so much. Thank you. Sa inyo ngipin guys. Nino. Wait. Ano ito? Wala ba eh. Oh. Ganun pala yun. Uy, user. Thank you, user. User ka, boss. Boss, kalma lang. Resme. Thank you so much. Thank you. Tacloban City. Yeah, shout out. Dyan, studying ka ba? Nah, I'm not studying bro. Wait. Hanap tayo ng match. Eto. Try natin. Yeah, thank you so much, bro. Thank you so much, bro. Yeah. Handsome. Oh. Withdraw. Isa din. Kana tang mga ganibay. Ito.
Let's go. Let's go. Charity. Sarko. Let's go. I'm Victoria. Big everybody. We gotta find out. Let's go. Remember with the icebreakers. Anita. I must welcome. Let's go. Let's go, everybody. We gotta find out everybody. Let's go. Welcome. Let's everybody. Let's go. Let's go, everybody. I must welcome. Let's go. Come on. Bristol. Guys, let's get ready to everybody. Bristol. Come on. Everybody, we are clapping. Everybody, let's go. Let's go. We are taking the victory, everybody. We gotta bring out everybody. Very funny. Yeah, guys, get ready. Let's everybody. Let's after this one, everybody. Yeah, shout out to USA. Let's go, everybody. Let's after this one. Let's go. Everybody, we are tapping. Let's go. Yeah, we know that. Let's go. Yeah. Let's go, everybody. We are tapping. Sunny. You are most welcome. Let's go. Everybody, let's go. Let's go. Everybody, we are tapping. Let's go.
Silva. John Silva. Yeah. Thank you so much, Big bro. Thank you respect so to much. brother. Thank Okay, you, follow, brother. follow. Sobra. Galing na, magaling. Yes. Yun ito. Look, sikat to guys. Ito, try natin. Ay, no. Moving can. Sayang. Wait. Sino to? Lala. Teka lang muna. Galing nila sumayaw guys, no? Kahit ako, di ko yun magawa eh. Galing nila eh. Di ko yun kaya yung ganun eh. Sakit pa ako. Yo bro. John, hello. You speak hi. English? Yeah, I speak English bro. I am no speak English. Oh, you do? Yeah. Nice to meet you, bro. Bye-bye. Siya pa nakipag-co-host. Galing niya. Niiwan ako guys. Busy nito. Ito. Try natin magpag-co-host. Ay, wag. Sorry. Mali. Cancel. Sorry. Hey, Kuya John, shout out. Uy. Miss Eli, bye, Miss Eli. Good night. Mylene, thank you for the flower. Thank you so much. Miss Eli, goodbye. Thank you. Good night. Mylene, thank you so much. Thank you. Thank you so much, Mylene. Sino ba to? Uy. Guys, puro Arabo na itong mga co-host natin ah. Ba't gano'n? Mag-antay na lang tayo na meron makipag-co-host. Saan pa ako guys? Galing kasi ako basketball guys. Galing kasi ako naglaro ng basketball. Kanina. Alam guys. Sambing ko yung dito. Uy, Ann, thank you sa rose. Ann, thank you so much. Bait niyo po. Wait lang. Taon ka na rin. Wait lang guys, wala pala tubig ko dito guys. Wait. Yeah, wait, kunin ko yung tubig ko. Hi guys, I'm back. Uy, Aris. Shoutout sa'yo, Aris. Yeah, tulog na. Shoutout kay Chris Lorraine. Shoutout sa'yo. Cabanizas. Shoutout sa'yo. Jessa Joy, thank you so much. And live na pala tayo. Guys, mamaya 10:50. Joseph, hi Joseph. You love, hi Kuya John, birthday ko po now. Happy birthday sa iyo. Elaine, Sherry Neal, hi Sherry Neal. Thank you so much, Sherry Neal. Thank you. Kaya nga, Sherry Neal, ikaw nga din. Shout out sa iyo, happy birthday mo din. Happy birthday sa iyo. Jessa Joy, thank you so much. Nami, shout out sa'yo.
John Nakshi. Hi. Hi, Maki. Wait. Wait. Tama po ba? Hair and makeup stylist. Tita Maki. Tita Maki yata. Ano sabi mo, Neil? I-good night mo ako. Good. Night na lang. Night. Night na lang. Diyan, sino mga ka-close mo sa PBB? Si Mark, JP, JM, Fion, Tanata, Kebrix, Mami Noemi, Jolie, Binsoy, Colette, Jaren, Dylan, Kuya Gwen, Dongpat, Mami Noemi, sino pa ba? Colette, ay nabanggit ko na. Kai Rain, nabanggit ko na ata lahat eh. Ano do? Grabe naman kayo. Birthday nyo din ngayon. Ang galing nyo, ha? I've smoked like this. Shut up. Hi. Do you wanna play match? Yeah. Let's play match. Honey, baby, so famous. Everybody, let's go. Tap a tay. Who's that? Who is that? Come in. Everybody, let's go. Oh, my mom's so amazing. Thank you. 2 million followers. So great. Everybody, let's go. Everybody double tap on your screen, guys. Tap a tay. Narinig niyo siya, guys. Everybody. Stay visible. Everybody, let's go. Jimmy. Oh my God. Jimmy, I see you, Jimmy. I can get the best, guys. Y'all smoke, trust me. Guys, anyone you see on the screen, show them some love, add them to your list. Guys, anyone you see open with the match, you grab them for me. See my king on the screen. Let's go, everybody. Gracious, baby, congratulations on your point, on your 400. Jimmy, I see you, my love. Everybody, let's go. Hey. Everybody go to 4 for me, baby. Guys, double tap and share, guys. Double tap and share the live stream, baby. Tell a friend to tell a friend we're live. Everybody, let's go, guys. Once this triple or bonus moment, guys, we're going to activate it together, okay? Let's go, everybody. Hey. It should be giving us bonus by now. Where is it? I don't think there's bonus in this game. Guys, they're coming over. Everybody go to 4 for me. You see my 3 MVPs right here? Go and grab them for me, okay? Everybody, let's go. Stay visible, stay active. Oh, there's bonus, guys. Guys, there's bonus. Oh my God, they're leading. Guys, there's bonus. We're going to activate the times 2 together, okay? If you have a glove, tell me in the chat, okay? So let's go, everybody. Jay, I see you. Hey, guys, we need 5 hand art and we need guys, let's activate the speed. We need 1 money gun and 1 hand art. We need 1 money gun and 1 hand art. Everybody, let's go. Oh, we need 6 hand arts. 6 hand arts, guys. Everybody together, guys. Jesus. Everybody, well, let's go. We have 15 seconds. Let's go. We have 15 seconds, guys. Oh my gosh.
Let's go, baby. Yeah, baby, I see you, my love. Everybody, let's go. Let's go. We're close. We're not. Thank you so much, Mama. Everybody, let's go. Hey, Ophelia Chale, Olamale. Let me see if they can activate this speed. I don't know. Mama, shout out. It will show here. Everybody, let's go. Stay visible, guys. Anyone you see open with the match, show them some love. Add them to your list, baby. Shout out po sa nanay ko. You see my MVP, CBR. You see my Kirk on 2. Everybody, let's go. My 3 MVPs score and grab them for me, guys. Stay visible, stay active. Guys, we have 50 seconds, guys. 50. Hey, wait. Guys, they're coming. We have just 50 seconds, guys. Everybody. Yeah, 50 seconds, guys, everybody. Yeah. Everybody, let's go. We have 35, guys. 35 seconds. CBR, guys. CBR or nothing. Guys, I don't want to see you. You're doing air review and it's not CBR. Like, what the hell? What are you doing? What are you doing, guys? We have 15 seconds, guys. They're going to snipe. Yes, thank you so much. Yes. They are going to snipe. 10 seconds, everybody. Guys, they are going to snipe. Watch out, guys. Everybody, watch out. Thank you so much. Yes, thank you again. Yes, you're so kind. Yeah, ito si Funny Baby, guys. Sikat po. Bye-bye. King, what's that? Shoutout pala kay Ate Jed. Shoutout sa Ate Jed. Good evening. Shoutout din sa mama ko. Ma, hi ma. Nakita ko yung comment mo. Shoutout sa iyo. Shoutout kay Jade. Shoutout kay Jonah. Shoutout sa mga taong nanonood, nag-like, nag-share, nagbigay ng gifts. And yeah, baka hindi nyo pa po ako na-follow sa social media accounts ko. You can follow me on my Instagram account. I'm Jan Silva, and this TikTok ko, I'm Jan Silva. So guys, have a good night and keep safe always. Bye-bye.